Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you will be fine. Today I'll discuss a famous novel, Gulliver's Travels, which have been written by Jonathan Swift. You know who is the famous personality in the world of English literature. He wrote many novels. Some of them are very popular. In this video, we are discussing about Gulliver's Travels in Urdu. In part 2, chapter 5, writer criticizes it that various humorous events have taken place. There's only one serious incident in which Gulliver sees a criminal being punished, the smallest and most insignificant things there. This causes big problems for Gulliver, and he was fed up with the attitude of the maids. Gulliver used to stink from them. In fact, at the time, he was trying to say that his country's lovers can tolerate the smell and stench coming from women because they're under the influence of sexual feelings. In the end, it's useless to exaggerate and analyze that. It's useless to prove one's superiority in such situations. Now I am translating this chapter into Urdu. Now let's start. एक दिन जब गुलिवर बाग की सैर करने गया तो शाही बोने ने सेबों की एक टहनी को झटका दिया और कई सेब गिरे. गुल बड़ी मुश्किल से बच पाया. वो सेब भी ड्रम के साइज के थे. फिर एक बोने ने उस पर पत्थर गिरा दिए जिसकी वजह से बेचारा गुल जख्मी हो गया. एक बार एक कुत्ते ने गुल को उठा लिया और इसे अपने दांतों के बीच में रखा. गुल बड़ी मुश्किल से बच पाया. फिर एक और मौका पर वो एक पतंग की डोर में उलझकर ऊपर उठ गया. उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और अपना दिफा करने में कामयाब रहा. एक बार वो एक चिड़िया के हमले की जद में आ गया. महल की कनीज़ों ने गुल से खूब खिलवाड़ किया. इस बेचारे के सारे कपड़े उतार दिए और इसे अपने पिस्तानों पे लटा लिया. गुल को इनसे बड़ी बदबू आने लगी. उसे उनसे बहुत कराहत होती, लेकिन कनीज़ें इतनी बेहया थी कि इन्हें कोई शर्म महसूस ना हुई, क्योंकि वो लोग इसे इंसान ही नहीं समझते थे. गुल को इनके बरहना अजसाम से बहुत नफ़रत महसूस होती. उनमें से एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक 16 साला लड़की थी. वो अक्सर इसे अपने सरपस्तान पर बिठा लेती और उससे खलवाड़ करती. एक बार गुल को एक मुजरम को फांसी लगते हुए देखने का इत्तेफाक हुआ. उसे कुर्सी पर बिठाकर तलवार से गर्दन उड़ा दी गई. तलवार भी तकरीबन 40 फुट लंबी थी. एक दिन गुल ने मलका वगैरह को एक ऐसी कश्ती में सैर करवाई जिसे वो चला सकता था. मलका इससे बहुत खुश हुई. गुल को जब सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश था वो एक बंदर से था. बंदर ने इसे अपनी नस्ल का फर्द समझ लिया. वो इसे एक ऊंची इमारत पर ले गया और इसके साथ खेलने लगा. बड़ी मुश्किल से बादशाह के आदमियों ने इसे बचाया, लेकिन गुल को 2 हफ्ते तक बिस्तर पर रहना पड़ा. बादशाह ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे मुल्क में ऐसा होता तो तुम क्या करते. गुल ने कहा कि उनके मुल्क में
ایسے بندر نہیں ہوتے. اپنے ملک کے 12 بندروں سے میں آسانی سے نپٹ سکتا ہوں. لیکن بادشاہ کو اس کی کسی بات کا یقین نہ آیا اور وہ انہیں محض فضول باتیں سمجھتا رہا. تو گل کو احساس ہوا کہ وہ یہاں اپنی برتری ثابت نہیں کر پائے گا. ایک بار گل باہر سیر کو نکلا تو گائے کے گوبر میں پھنس گیا. اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا اور ایک رومال سے پونجھ کر صاف کیا گیا. In part 2, chapter 6, writer criticizes it that the British parliamentary system, judiciary and other issues have been severely criticized. The king is by no means ready to accept this. In Gulliver's country, judges are honored and respected for their righteousness, or that soldiers are honored for their bravery, or pastors preach for purely Christian purposes. Now I am going to translate this chapter 6 into Urdu. Now let's start. گلیور بادشاہ اور ملکہ کا پسندیدہ شخص بن جانے کے بعد اکثر انہیں خوش کرنے کی تگدو میں رہتا. ایک بار اس نے ملکہ کی کنگھی سے ایک کرسی تیار کر دی. پھر اس نے ملکہ کے لیے ایک پرس بنایا. ایک دن کسی اعلیٰ موسیقی کو بجا کر بادشاہ اور ملکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی. بادشاہ کافی معقول اور دانش مند قسم کا آدمی تھا. اس نے گل سے اس کے ملک کے لوگوں اور طرز حکومت کے متعلق متعدد سوالات پوچھے. گل نے اسے بتایا کہ اس کے ملک میں طرز حکومت کیا ہے اور وہاں ارکان پارلیمنٹ کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے. گل نے مختلف عدالتی انتظامات کے بارے میں یا نظامات کے بارے میں بھی اسے بتایا. گل نے بادشاہ کو اپنے ملک کے بارے میں مختلف حقائق سے آگاہ کیا، لیکن بادشاہ کے دل میں شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے. گل کی انتہائی کوششوں کے باوجود بادشاہ کسی طرح سے نہ مانا اور بادشاہ نے گل کے ملک کے بارے میں نہایت ذلت آمیز الفاظ استعمال کیے. تو ویورز، آج ہم نے اپنی اس ویڈیو میں پارٹ 2 کے چیپٹر 5 اور 6 کو ڈسکس کیا اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئے گی. اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے لائک بھی کریں، شیئر کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ایسا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین.